الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ودعا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والاستعداد ليوم الرحيل. إخواني في الله، ثمة حقيقة يعلمها كل منا ويستيقن بها، ولكننا للأسف الشديد نتغافل عن هذه الحقيقة ونتناساها، وهي لا تتغافل عنا ولن تنسانا. ما هي هذه الحقيقة؟ هذه الحقيقة هي حقيقة الموت. الله سبحانه وتعالى بعدله وحكمته حكم على هذه الدار وعلى من فيها بالفناء، وحكم لنفسه بالبقاء، فقال جل وعلا: كل من عليها فان، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويقول جل شأنه المهم، الله سبحانه وتعالى حكم على هذه الدار بالفناء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يوصي أصحابه ويذكرهم بأن يكثروا من ذكر الموت، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر حاضم اللذات، أكثروا من ذكر حاضم اللذات، هو مفرق الجماعات، ألا هي الموت. يجب علينا أن نتذكر الموت، ولكن عندما نذكر بالموت دائما نفكر في موت الآخرين، لا نفكر في موتنا نحن. عندما يقال لنا الموت نفكر فلان مات، فلان مات، فلان مات، فلان سيموت، وأنت أيضا ستموت، وأنا أيضا سأموت، وكلنا سنموت، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. تصور أن إنسان يهرب ويفر من شيء ما، ثم يجد أمامه ما يفر منه. الله سبحانه وتعالى يقول: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. إذن الموت حق يعلمه كل منا ويستيقن بها كل منا، ولا بد منه سيأتينا، كما تخطى الموت غيرنا، كما تخطانا الموت وأتى إلى غيرنا، سيتخطى غيرنا ويأتي إلينا. ولكن ما هو الأهم؟ نحن كلنا نؤمن بهذا، أننا سنموت، كلنا نستيقن أننا سنموت. إذن ما هو الأهم من أن نعلم ونستيقن من الموت؟ الأهم هو أن نستعد لهذا اليوم، لهذا الوقت الذي يأتينا الموت، لأنك إن لم تستعد لهذا الوقت سيأتيك الموت بغتة من غير إنذار سابق، وهنا يتحسر الإنسان ويتندم من حيث لا ينفع الندم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: أتيت إلى النبي صلى الله
أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم 10 فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، من أكيس الناس وأحزم الناس؟ أي من أعقل الناس وأذكاهم وأكثرهم حزما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم استعدادا له، أولئك الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. رواه الطبراني في المعجم الأوسط، ورواه المنذري في الترغيب والترهيب. إذن هنا هذا الرجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، من أعقل الناس؟ من أكيس الناس؟ في منطق كثير من الناس اليوم عندما يسألون هذا السؤال: من أكيس الناس، من أعقل الناس، سيقول أحذقهم جمعا للأموال، الذي يحسن جمع الأموال، الذي يحسن المكر والخداع مع الناس، يخدع الناس ولا يتنبهون، الذي بنى القصور، الذي جمع من الدنيا ما جمع، هذا عاقل، هذا حازم. هذا هو منطق كثير من الناس اليوم. ولكن اسمعوا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يسأل من أكيس الناس، فيقول صلى الله عليه وسلم: أكثرهم ذكرا للموت، أي أكثرهم تذكرا، الذي يتذكر دائما أنه سيموت، أنه سيغادر هذه الدنيا، وأشدهم استعدادا له، أي أشدهم استعدادا للموت، فهو يستعد للموت في كل يوم، في كل لحظة، وفي كل حين، لأنه على يقين أنه على موعد مع الموت. وأكثرهم وأشدهم استعدادا له أولئك الأكياس، أولئك العقلاء، ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. لأن الإنسان الذي يأتيه الموت وهو قد استعد للموت وقد أحسن للقاء ربه سبحانه وتعالى، فهذا الإنسان الموت له حرية، الموت يحرره من ضيق الدنيا، يحرره من مشاغل وهموم الدنيا، فالموت له ولادة جديدة لحياة أبدية. أما الإنسان الذي غفل عن الموت ولم يستعد للموت، فهذا الإنسان عندما يأتيه الموت يتحسر ويتندم حسرة ليس بعدها حسرة. إخواني في الله، يجب علينا أن نتذكر الموت، ولكن كما أقول ليس موت الآخرين، أن نتذكر موتنا. متى يا عبد الله، متى تمددت على فراشك وقلت لنفسك: يا نفس، تخيلي أنك على فراش الموت، تخيل أنك ستغادر هذه الدنيا، ستترك الأهل، تترك الأولاد، تترك المال الذي شقيت في جمعها، تترك كل شيء وراءك، ولن يرافقك إلى قبرك إلا ما قدمت من صالح الأعمال. إذن تخيل هذا الموقف، على أي حال ستكون؟ هل أنت ستغادر الدنيا وعلاقتك مع الله سبحانه وتعالى ومع الخلق علاقة طيبة، علاقة حسنة، قد ائتمرت بما أمرك الله وانتهيت عما نهاك الله، وعديت للناس ما عليك لهم من حقوق، هل أديت من واجبات الناس؟ إذن هنا الإنسان الذي يغادر هذه الدنيا على هذا الحال فهو إنسان سعيد. أما الإنسان الذي يغادر هذه الدنيا وهو مقصر مع ربه سبحانه وتعالى وظالم لعباد الله سبحانه وتعالى، انتهك حرمة هذا وتعرض لعرض هذا وأخذ من مال هذا وسفك دم هذا وسب هذا، فهذا الإنسان يغادر هذه الدنيا مثقل بالذنوب والمعاصي. نسأل الله العفو والعافية. Louange à Allah. Nous le louons, nous implorons son aide et son assistance. Quiconque Allah le guide, nul ne peut l'égarer. Et quiconque Allah l'égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité à part Allah, unique sans aucun associé. J'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
et son serviteur et son messager qu'il a envoyé avec la guidance et la religion de la vérité afin de la faire triompher sur toute autre religion en dépit de l'aversion des polythéistes. Il a transmis en toute honnêteté le message de son Seigneur. Il a été sincère envers sa communauté. Il a appelé à Allah avec la sagesse et la bonne exhortation. Il a lutté pour la cause d'Allah comme il se doit. Il a adoré son Seigneur jusqu'à ce que la certitude lui est parvenue. Que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui suivront leur voie jusqu'au jour de la rétribution. Serviteurs d'Allah, je vous recommande la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous recommande le moment, le départ, le moment où vous allez quitter cette vie. Il y a une réalité qui est connue de tout un chacun d'entre nous. Et nous en avons tous une certitude. Mais cependant, nous faisons semblant de l'oublier, cette réalité. Nous faisons semblant de ne pas se rappeler cette réalité. Cette réalité, c'est quoi? C'est la réalité de la mort. Chacun d'entre nous, tout un chacun d'entre nous, sait bel et bien que la mort est une vérité. Et nous en avons la certitude. Mais cependant, quand on nous rappelle de la mort, nous pensons toujours à la mort des autres. Un tel est mort, un tel est mort, un tel est mort. Mais comme la mort nous a ratés, la mort nous a laissés, elle est partie vers des autres. Un jour, la mort laissera les autres, il viendra à notre porte, il viendra frapper à notre porte. Donc, la mort, comme nous en avons échappé pour qu'il frappe d'autres, d'autres échapperont à la mort et ça nous frappera un jour. Donc, nous connaissons bien les biens, nous avons la certitude de dire, nous allons mourir, nous allons quitter cette vie. Mais, qu'avons-nous fait? Quelle est notre attitude? Est-ce que nous nous préparons pour ce moment? Est-ce que nous nous préparons pour ce moment? Mais au contraire, nous avons une attitude de gens qui cherchent à fuir la mort, à échapper à la mort. On ne peut pas fuir la mort. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. Dis la mort que vous essayez de fuir, elle vous rencontrera. Imaginez-vous que vous êtes en train de fuir quelque chose. Vous fuyez quelque chose et cette chose que vous fuyez, vous les trouvez en face de vous, devant vous. C'est ce que Allah nous dit. Allah, par sa justice et sa sagesse infinie, a décrété que cette vie est une vie éphémère, que tout ce qui vit dans cette vie est voué à l'anéantissement, à disparaître un jour. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Kullu man alayha fan » tout ce qui est sur elle, tout ce qui est sur la terre est voué à l'anéantissement. Et il dit dans un autre verset « Kullu shay'in halikun illa wajha » toute chose est périssable à l'exception de sa face. Donc Allah il est le seul qui subsistera. Tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette existence, est voué à disparaître un jour. Donc, ce qui est important, que tu prends le temps de méditer, de réfléchir, de dire, les jours où l'ange de la mort te viendra rendre visite, sans rendez-vous fixé. Il ne fixera pas un rendez-vous avec toi, de dire, prépare-toi. Il ne t'enverra pas un SMS, ni un MMS, ni un email, ni quoi que ce soit. La mort, il viendra frapper à ta porte subitement. Combien de fois, mon frère, combien de fois, ma sœur, que tu t'imaginais que tu es sur le lit de la mort? Tu es sur le lit, tu es les derniers instants de ta vie, tu es en train de vivre les derniers instants de ta vie. As-tu imaginé dans quelles conditions, dans quel état que tu seras ce jour-là? Est-ce que ça serait un moment où tu étais en bon rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala? Tu étais en bon rapport avec tes semblables? Ou bien la mort y viendra à un moment où tu étais négligent vis-à-vis de ton devoir, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. À un moment où tu t'es montré injuste à l'égard de tes semblables. Tu as volé un tel, tu as insulté un tel, tu as causé des torts à un tel, tu as pris le bien d'un tel injustement. Et tous ces gens-là, et quand tu vas quitter cette vie, ils seront tes adversaires devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu vas rencontrer Allah, il te demandera, mon serviteur,
Je t'ai ordonné, tu as désobéi à mes ordres. Je t'ai interdit, tu as transgressé mes interdictions. Quelle sera ta réponse en ce moment? Quelle réponse as-tu préparé? Une réponse pour ce moment? Donc, mes chers frères et sœurs, il faut savoir, nous allons mourir. Nous allons mourir, c'est une certitude. La mort, quand il viendra à un bon croyant, qui entretenait un bon rapport avec son Seigneur, qui s'est conformé aux ordres d'Allah, qui s'abstenait des interdictions d'Allah, qui entretenait un bon rapport avec ses semblables, qui était juste, équitable, honnête et sincère, telle personne, quand elle va mourir, la mort, pour cette personne, c'est une libération. La mort, il vient de les libérer des soucis, des fardeaux et des problèmes de la vie d'ici-bas. La mort, pour telle personne, c'est une nouvelle naissance pour une vie éternelle. Mais par contre, lorsque la mort viendra frapper à ta porte et que tu es négligent vis-à-vis d'Allah et tu es injuste vis-à-vis de tes semblables, quel regret, quel remords que tu auras en ce moment. Tu aurais souhaité qu'on t'accorde quelques instants, afin que tu puisses régler les négligences, afin que tu puisses régler les différends, les injustices que tu as causées. Mais comme Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Lorsque leur terme qui leur a été accordé arrive, et on leur donnera pas un délai de retard d'une heure, ni ils vont être avancés. La mort, quand c'est le moment, quand ça sonnera, il n'y aura pas d'échappatoire. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme devrait goûter à la mort. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah. Mais c'est seulement au jour du jugement dernier que vous serez rétribués pleinement de votre rétribution. فَمَنْ زُهْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Quant à celui qui sera écarté du feu de l'enfer, qui sera introduit au paradis, a réussi. La vie d'ici-bas n'est qu'une jouissance trompeuse. Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, il dit, un jour je suis venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, 10e de 10. C'est-à-dire, il y avait 9 personnes qui l'avaient précédé, il était la 10e personne. Il dit, je suis venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, 10e de 10. Un homme de l'Ansar, il dit, ô messager d'Allah, qui est le plus intelligent des hommes? Qui est le plus déterminé parmi les hommes? Qui est le plus intelligent, le plus déterminé? Aujourd'hui, quand on pose cette question à beaucoup de gens parmi nous aujourd'hui, leur logique, quand on dit qui est le plus intelligent parmi les hommes, ils vont dire c'est le plus malin, c'est celui qui sait comment gagner l'argent, c'est celui qui sait tricher, celui qui sait tromper les gens sans qu'ils se rendent compte. Il est malin, il est intelligent, il est habile. Parce qu'ils ont dans cette logique de l'avidité, de la recherche, de l'accumulation des biens matériels de la vie d'ici-bas monde, peu importe par quelle voie. Mais regardez quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui pose cette question, qui est le plus intelligent parmi les hommes? Qui est le plus habile parmi les hommes? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est celui qui se souvient le plus de la mort. Le plus intelligent parmi les hommes, c'est celui qui se souvient le plus de la mort, qui s'y prépare le plus. Ceux-là sont les intelligents, sont les sages. Ils ont emporté la noblesse d'ici-bas et l'honneur de l'au-delà. Ils ont emporté la noblesse d'ici-bas et l'honneur de l'au-delà. Sa mort, elle viendra. Elle viendra frapper à notre porte. Et puis, elle viendra sans nous avoir avertis. Nous ne serons pas avertis. C'est pour cette raison, chaque jour, quand tu te réveilles, il faut te dire, Allah il m'a donné une chance. Aujourd'hui, peut-être c'est mon dernier jour. Donc, je ne ferai que ce qui plaît à Allah. J'éviterai de faire ce qui encourt la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu te comportes ainsi, tu seras du nombre des sages, du nombre des intelligents. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله ولي الصالحين، أحمده على آلائه وأشكره على جزيل فضله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن الغفلة سبب هلاك كثير من الناس. الغفلة هي التي تقود كثيرا من الناس إلى هلاكهم. فعندما نقول الغفلة عن الموت، الغفلة عن الآخرة، الغفلة عما بعد الموت. عندما يغفل الإنسان عن الموت وما بعد الموت، هنا يطلق العنان لنفسه، لا يتورع عن حرام ولا يأتمر بما أمر الله سبحانه وتعالى، لأنه يقوده طول العمل، وهذا فخ من فخ الشيطان. الله سبحانه وتعالى يحذرنا من الوقوع في هذا الفخ، فيقول: إن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يعدهم ويمنيهم. الشيطان يقول: لا بأس عليك، أنت عمرك 60 سنة، ما تحزنش، أمامك 20 آخرين ستعيش. ما تبت اليوم غدا بعد غد، عندما تنهي من بناء الدار، عندما تزوج أولادك، عندما تنهي مشاكلك، ترتب كل شيء يعني كن تمام. عمرك 30 سنة 20 سنة 40 سنة، أنت ما زلت شاب، أمامك طول الحياة، تمتع، استفد. في آخر عمرك ستتوب، ستصلح أمرك مع الله سبحانه وتعالى. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يجب علينا أن نتذكر كم من أقاربنا شيعناهم إلى مثواهم الأخير، كم من أصدقائنا شيعناهم إلى مثواهم الأخير، كم من معارفنا شيعناهم. يعني كما شيعنا هؤلاء سنشيع يوما من الأيام. لا بد أن نتأمل. يقول أحد الحكماء، يقول: من أكثر من ذكر الموت أكرمه الله ب3: تعجيل التوبة وقناعة القلب والنشاط في العبادة. ومن غفل عن الموت ابتلي ب3: تسويف التوبة وعدم الرضا بالكفاف والكسل والتكاسل في العبادة. فينبغي أن نتذكر الموت ونستعد له، لأن هذه الحياة دار ممر والآخرة هي دار المقر. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة بغير حساب. جعلني الله وإياكم ممن يدخلون الجنة بغير حساب. Serviteurs d'Allah, sachez bien que l'insouciance qui est la cause de la perte de beaucoup de gens. Beaucoup de gens, ils sont conduits à la perdition à cause de leur insouciance. Quand je dis l'insouciance, il s'agit de l'insouciance vis-à-vis de la mort, vis-à-vis de l'au-delà, vis-à-vis de après la mort. Ils sont insouciants et se laissent. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَلَقَدْ دَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Nous avons destiné beaucoup de djinns et beaucoup d'hommes à l'enfer. Pourquoi? لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا.
Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. Ils ont des yeux avec lesquels ils ne voient pas. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. Ils ont des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas. أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ. Ceux-là sont comme des bestiaux. بَلْ هُمْ أَضَلُّ, voire encore plus égarés. أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Ceux-là sont les insouciants. Sont destinés à l'enfer à cause de leur insouciance. Et combien nous nous laissons emporter par cette insouciance, nous ne réfléchissons pas, nous ne pensons pas à la mort, nous ne nous préparons pas à la mort. Il faut y penser, il faut s'y préparer. Combien de nos proches parents, nous les avons accompagnés à leur demeure finale? Combien de nos amis, nous les avons accompagnés à leur demeure finale? Combien de gens que nous connaissons, que nous les avons accompagnés à leur demeure finale? Comme nous avons eu l'habitude d'accompagner des gens à leur demeure finale, il viendra un jour, il sera de notre tour qu'on soit accompagnés à notre demeure finale. Il faut s'y préparer. Il faut s'y préparer. Un sage disait que celui qui se rappelle souvent de la mort sera honoré par 3 choses. Toujours le fait de se hâter au repentir, à se repentir de ses péchés, et aussi le fait de se contenter de ce que Allah nous a accordé, de ce que Allah nous a donné, de ne pas être avide. Et 3e chose, le fait d'être active, avoir la pêche dans l'adoration. Il dit, mais par contre, celui qui oublie la mort sera éprouvé par 3 choses. Sera éprouvé par 3, toujours, il va chercher à différer la mort, à différer le repentir. Demain, après-demain, l'année prochaine, quand j'aurai fini mon projet, quand j'aurai fini de construire ma maison, quand j'aurai marié mes enfants, je me réconcilierai avec Allah. Il diffère toujours le repentir. 2e chose, il ne se contentera pas de peu, de ce que Allah il a donné. Toujours, il va chercher gagner de plus, mais gagner de plus surtout quand il s'agit de gagner par des biais, par des voies illicites, illégales. Et 3e chose, il sera toujours paresseux dans l'adoration. Paresseux dans l'adoration, il ne sera pas déterminé de faire son effort. Donc, il ne faut pas que nous tombions dans cette piège de Satan, qui est le fait de faux espoirs. Satan, il vient à l'un d'entre vous. Il te dit, tu n'as que 25 ans. Oh, ne te fais pas de soucis, tu as encore 40 ans à vivre, tu as encore 50 ans à vivre. Et tu as 60 ans, c'est pas grave, tu as encore au minimum 20 ans à vivre. Et tu as 50 ans, au minimum, tu as encore 30 ans à vivre. Mais la mort vient subitement. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ils ne font qu'invoquer un Satan rebelle, que Dieu le maudisse. Il dit, certes, je ne manquerai pas de prendre une part déterminée de tes serviteurs. Je les égarerai. Je ne manquerai pas de les égarer. Je ne manquerai pas de les commander et de les ordonner. Ils fendront les oreilles des bestiaux. Je ne manquerai pas de les commander. Ils altéreront la création d'Allah. Quiconque qui prend Satan pour allié en dehors d'Allah, il s'égare loin dans l'égarement. Il leur fait des promesses. Il leur donne des faux espoirs. Mais Satan ne leur fait que des promesses trompeuses. Tu te dis, c'est pas grave, si aujourd'hui tu n'arrives pas à te tenir bien dans le droit chemin, demain, après-demain, l'année prochaine, quand tu auras 50 ans, quand tu auras 60 ans, quand tu auras 70 ans, tu réconcilieras avec Allah, tu seras droit. Non, il faut se réveiller. Chaque jour, chaque matin, quand tu te réveilles, il faut que tu te dises, Allah il m'a donné une chance. Aujourd'hui, peut-être c'est ma dernière chance. Donc, je vais me réconcilier avec Allah. Je vais faire ce qu'Allah m'ordonne de faire. Je vais m'abstenir de ce qu'Allah m'interdit. Je vais m'acquitter de mon devoir vis-à-vis de mes semblables. Car je ne sais pas si je serai là après-demain. Donc, quand on se comporte comme ça, on est conscient qu'on est dans une demeure qui n'est qu'une demeure de passage. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de cette demeure un passage. La demeure des stabilités, c'est l'au-delà. Dans le Coran, le croyant des peuples des pharaons qui dit « Ya qawm, innama hadhihi dunya mata'. » Ô mon peuple, la vie d'ici-bas n'est qu'une jouissance qui est très peu.
Mata', c'est une jouissance qui est peu. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Certes, l'au-delà, c'est la demeure des stabilités. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Quiconque qui fait du mal, il ne sera rétribué que son pareil. Wa man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min. Et quiconque qui accomplit de bonnes œuvres, homme ou femme, tout en étant croyant, fa ulaika yadkhuluna al-jannata bighayri hisab. Ceux-là sont ceux qui rentreront au paradis sans aucun rendement de compte. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons de ceux qui rentreront au paradis sans aucun rendement de compte. Mais mes chers frères et sœurs, nous avons besoin de penser à notre propre mort, pas toujours penser aux morts des autres. Comme la mort arrive aux autres, elle nous arrivera aussi. Qu'Allah nous guide dans les droits chemins. Allah wa sallu wa sallimu ala khatamil anbiya'i wa imamil mursalin. محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فإن الله أمركم بذلك في محكم التنزيل فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر للمؤمنين وللمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون